नमस्कार, वैरायटी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं ढोकले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेसन और दही से तो आपने कई बार बनाया होगा। आज मैं चावल से बनाने वाली हूँ। चलिए बनाते हैं। ढोकले बनाने के लिए कच्चा चावल मैंने लिया है 2 कटोरी। Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, so I stand up and speak just my mind. Oh, you're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 पंद्रह से 20 मिनट।
थोड़ा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं। दो चम्मच चीनी, ये हमारा तड़का लग गया। अब इसके ऊपर हम डाल लेते हैं। ये कितना स्पॉन्जी बना है, एकदम जालीदार हुआ है स्पॉन्जी। हम डाल लेते हैं धीरे धीरे इसके ऊपर। थोड़ा धनिया से गार्निशिंग कर देंगे ऊपर से। अब देखिए हमारा बनकर एकदम तैयार हो गया। चलिए सर्व करते हैं, अब खाएंगे। वाओ, कितना बढ़िया ढोकला बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह बनाइएगा, आपसे भी इसी तरह अच्छा बनेगा मेरे जैसा। और आज की रेसिपी मेरी पसंद आई, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।